ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यः मनः स्थापितं येन भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतो देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। श्रीमद् भगवद गीता থেকে পাঠ করছি তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগ, শ্লোক নম্বর 21। यत् यदाचरित श्रेष्ठ स्तत्त देवतर जनः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तु अनुबद्धते। অনুবাদ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন সাধারণ মানুষেরা তা অনুকরণ করেন। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন সমগ্র পৃথিবী তারই অনুসরণ করেন। হরি ওম শান্তি, হরি ওম শান্তি, হরি ওম শান্তি।